ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 19 феврали соли 2025 навор кардам баҳри шумо хонаҳои заминӣ ва квартира аз Душанбе ҳам ҳаст, бардор аз Ҳисор, аз ҳар нуқтаи ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне навор хуб мешава, ҳамааш видео қатъи. барои рекламаи хона мошини заминии худ метавонед дар номери WhatsApp мо муроҷиат кунед. дар навори оянда эълонаш мекунам бардор. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. ба эълони якумон мегзарем дӯстон. эълони якумон беҳад эълони хубе. автомобили фурӯшӣ, яъне ки мошин фурӯшӣ хундаи саната ки солаш 2014 бардоро, хеле мошин дар ин нарх навои ниҳол шумо намеёбед. рости гап, хундаи саната солаш 2014 мошин беҳад кам гаштагиай, яъне ки срочно фурӯхта мешавад. объем мотораш д бардоро, объем мотор д, коробка автомат, сӯзишвориш хай гибрид ай бардоро, гибрид. рақами WhatsApp акаун +7 902 502 8252 анайда WhatsApp аст ва ҳам дастии расӣ. ана рақамҳои тоҷикиш бораша бардоро 929 35 35 29 анайда дастия. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. плюс и 1 сола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер дорад бардоро. динамош мехона, гӯшод меҷимба. мақсади гапм чия бардоро? мақсади гап ҳамине ки мошин бекамбудӣ, кам гаштагай. плюс ҳамаи и бардоро 1 сола боз ҳуҷҷат дорад. ҳуҷҷат намекунӣ. айсало нав овардаган, рости гап автомобил беҳад кам гаштагай. объем мотораш дай. баъзе автомобилҳо моторашон калонае ки дилит намешавад дига харидор карданда. аз пули харидагӣ худат боз 2-3 баробар дар бензин расход мекунӣ. мотораш дай, мақсад конкретни харидор боша. рафта як аз наздик бибинен, маъқултон боша бигирен. алиш ҳам мешава хона дар корвон боша ёки дар мошин бозор, ҳамин тарафа агар боша, хонаи лишни дошта бошен агар дар шаҳри Душанбе, иваз ҳам мешава 125 000 нархи мошин. агар ма гап зам бардоро, ҳамира мумкин 120 дада битатон. конкретни харидоро марҳамат кунен, мошин тозаи. деюм эълон мегзарем. эълони димон квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. доми валиш мега дӯстон. дар доми 10 этажа хона дар 4 этаж лифтш кор мекунад. ду комната 54 метри квадратӣ. рақамон 919 92 14 32 дӯстон. WhatsApp аст. иҷода мақсад дилтон дор нарава ки свет мемра. Не бародаро, дай дом свет намемра. об свет постоянно. мактаб Садик, бозор ҳам ҳаст. дар доми 10 этажа чӣ гуфтем? ҳамин дом бародаро худашда боз дар поён столове дора ки таомҳои туркӣ мепазанд бардоро. таомҳои туркӣ. аз он ҷумла артел ҳаст, ҷое ки бонувон ба дузандагӣ машғул мешаванд. рости гап бемор дорем мега, аз ҳамин сабаб фурӯхтанишем. як зангаш бизанем бардоро, як хонаро аз назари рафта бинен. аз ҳамин сабаб фурӯхтесам мега барои бемор $11,000 дар курай. ягон камулӣ надора хона. 100% дилм намешава савдош кунам мега дай нарх бод. 450,000 нарх хона. шаҳр дай хабардар, дар шаҳри Ҳисорай. сеюм эълон мегзарем. эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, дар назди Деҳқонбозор. коммент бисёр шид, мақсад ака гуфтен аз Душанбе ба мо хонаи заминӣ биё. ина марҳамат бародар, баҳрите хонаи заминӣ бо тамоми таъмирҳои хуби замонавиш. ду комната дорад. хона дар назди Деҳқонбозор. ду комната плюс и 2 сотиқ замин.
خونه را خب بردار اینجا خواهیتون میدونین. خلاص رقم 870 12 20 09 ایده واتساپ هسته، میتونه که زنگ بزنین. در نزدیکی یعنی که در نزدیک خانه مکتبی رقمی 77 و 91 هست. دیدستین که همش حالت خونه سستانش نیشتیگای حولیش باشد استیاشکه کردگی. چهار طرف محکم، مسئله اوسش من پرابلم نیست، یعنی که پستانی های دکمنتش 100% دل دور نرا بردار. بازار و مغازه خیلی نزدیکه، چون که خانه خودش در نزدیک بازاری دهقان بازار است. اپتیکو رختگی چه که میدونه؟ اپتیکو رختگی حجت خانه و حمامش لیکن یک جایه های برداری را گفتم. باز یک سکلاتی دیگر دارد، همین خانه خشته از سکلات دیگر دارد. این هم خیلی حالت، این هم خیلی سستانی خانه. کنکریت نی خریدارو مرحمت کنین، یک رفته از نزدیک ببینی خانه را. معقولتان شود حتما از نام کانالی ما باز معامله کرده می شود. رقم های آخرش 2009 دا میتونید شما زنگ بزنید. واتساپ هم دارد. نرخ خانه را 680,000 سومانی میگد. باز معامله. خانه زمینی ای در شهر خبر دارم. از همین سبب شاید که بعضی شما فکر کنید به حد قیمت های. فکر عقیدتون لطفاً در کامنتاری بنویسین. درباره همین خانه کنکریت خریدار مرحمت کنه زنگ بزنید، باز معامله کرده می شود. چهارم اعلان میگذاریم دوستان. اعلان چهارم هم اعلان خوبه. باز کوارتیر در شهر دوشنبه، انیقترش در ناحیه فردوسی، محله گلپرور. بینن این محله را уже بسیاری میدونن. خانه را حالش ببینید، سستنش خطون 100% بها بودن دوستان. دو کامناتا دارد، آبشی 56 متر کوادراتی. این خیلی خانه را بردارو نرخش از این هم قیمت گفته‌اند در بسیار جا. از سبب که سروش فروختن پول در کورس میگه، نرخ خانه را 480,000 سومانی میگه. باز کنکریت معامله. خانه در چهارم اتاج، یعنی که لیفتش کار میکنه. رقم های تلفن و هم دستی و واتساپ یکمان میگمتون 988 848 499. این تلفنی دستیشه 989 054 482 نیده باشه واتساپ. آب سویت پستانی. مسئله حجتش هم میگذاریم بردارم. مسئله حجتش 100%. بانیا و حجت خانه، یعنی که حمام و حجت خانه جدا بردارم. مکتب نزدیکیش ده، مسجد هست، اپتیکه هست، بازار کاروان نزدیکی ده. با همه چیز چورش فروخته می شود غیر از جوگای رخت خواب. یعنی تخل کسه هم مشان مقصد میتونتون میگم مرحمت کنیم بگیرین. ریمونتی خانه زمانوی با کرپیچی پختگی، یعنی که ساخته شده است. خانه در چهارم اتاج قرار دارد. بینن حالت خانه همین سستنش هم خیلی خریدارو مرحمت کنیم بردارو. 5 میلیون میگذاریم. اعلان 5 ماه خانه فروشی در ناحیه دنغره. جماعت سویستان، شاید که بعضی شما در نوار گذشته خانه را دیده باشین، بعضیتون نه دوستان. خلاص خانه ارزان با سوتیقی به حد کلان گفتنیم شما ده. 3 کامناتا 17 سوتیق زمین در ناحیه دنغره، جماعت سویستان، دهه‌ای شهر. بینید 120,000 سومانی. خیلی نرخ خیلی خانه راستیگه با اینی حال شما نمیتونه یافته در بسیار جا. 120,000. رقم 907 49 15 تلفنی دستی و هم واتساپ یکمان هست، میتونه که شما زنگ بزنید. ریمونت خانه را بگیرم در حالت میانه قرار دارد. 3 در خانه 2 تایگه برمینکه. خلاص 17 سوتیق زمین، آب سویت هست، بیمارخانه هم هسته، مسجد هم هسته، مکتب هم هست، مگزین، جای بلیارد هم هسته برداره که مقصد بلیارد حواس دارین. قطعی بشنو تو میرم بلیارد میزنه کروچی نزدیکه بلیارد هم. خریدارو مرحمت کنی. رقم آخرش 15 واسط زنگ بزنه. 6 میلیون میگذاریم. اعلان 6 میلیون هم اعلان خوبه، اعلان بد نیست. بینن انسانایی که از شهر باختر خانه خرید هستین، دومی 16 اتاجگاه. بینن دومی اوار میگه 16 اتاجگاه. 2 کامناتا دارد. 77 از 150 متر کوادراتی.
ҳаст. Хулас хона дар 12 ошёна, хидидом 16 ошёна. Гай лифт кор мекунад 100%. ремонташ замонави қоидави чотка кардагӣ метавонад ки шумо даромада зиндагӣ кунед. хона бо тамоми шарту шароити зиндагӣ сохта шудааст. яъне ки наздикишда мактаб астаи мактаби 6 ва литсей 1. бозори калон, садик аптека, налог ҳам қариб аз он ҷумла. дӯстон, марҳамат, касе ки конкретни харидор аст, рафта як аз наздик бибинен. харидорро фақат занг бизанед аз шумо хоҳиш. касоне ки харидор нест, яъне ки просто ради интерес боша, лутфан ва аз шумо эҳтимолан хоҳиш зангшон назанед. дӯстон, бинед, мисли ҳамин агар ки хона дорен шумо ё ки мошин ё ки замин чизе ки ҳаст, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. мисли ҳамин мегирем, эълонш мекунам. доми ёвар 16 этажка, хона худаш 2 комната, квадратшам бад нестай. фикр ақидатона дар квадрати хона банависонед дар 12 ошёна. 450,000 нархи хона. рақамҳои охираш 68, 63 бана 107, 60 сар мешавад. бинед, хона дар шаҳр охи. масъала документаш проблема нест. иҷодам свет намебрашер бачо. ман дилтор нур нарояне. хулас, бардоро расидем ба анҷоми барнома. лайкчои бесма фаромӯш намекунем. меҳмоно ҳатман дар канал подписатсия кунед. барои реклама кардан дар WhatsApp банависонед. мисли ҳамисоно эълонш мекунам. боқӣ дар паноҳи худо бошед то наврҳои оянда. худованд ёру мададгортон бошад. дӯстон, паноҳтон ба худо.